अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखने सिखाने का अमल जारी रखते हैं, आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते रहते हैं। आपके सवालात ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट के अंदर हम तक पहुंचते हैं और हम उनको ऑन एयर करते हैं। आप मैसेज भेजिए, फ़ोन ना कीजिए इस नंबर के ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ हमने मैसेज रिसीविंग पे लगाया हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। और जो है वो एक्सक्लूसिव वाला काम जो होता है वो बड़ा, एक तो टीडियस बहुत है, फिर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें भी अपनी फिर टाइम निकालना पड़ेगा ना, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो फिर उसके लिए ऑफ द कफ तो बात नहीं हो सकती कि जी मेरा ग्वादर में प्लाट है, भेज दूँ। इस तरह तो नहीं ना हो सकता कि मैं आपको कहूँ हाँ भेज दे, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता, मशवरा इस तरह तो नहीं होता। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ अपना ऑडियो मैसेज भेजिए और हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी ऑडियो मैसेज के ऊपर हम प्रोग्राम में शामिल करने वाले प्रोग्राम मैसेजेस सुनते हैं, चुनते हैं बल्कि। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी और हिम्मत दी। आपके सवालात, हमारे जवाबात। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं दादाजी लाहौर तो बोल रहा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं दादाजी का शो है, बहुत अच्छा शो है। और मैं ना एक सर पेल फैक्ट्री के शेयर लिते सी और PIBTL लिता है, ठीक है। और PIBTL में लिता है 35 रुपये थे, काफ़ी ज़्यादा लिता सी ते, लेकिन हम फिलहाल तो थले गए। तो दादा जी ये जरा ये बारे जरा ना मैं कल शो जरा ना मैं जाना देखना वा, तो जरा ये बारे कोई जरा दस दिता जाए, तो क्योंकि मैंने इन्ना मोबाइल इन्ना चलाना नहीं आता, नेट नहीं आता इन्ना मैं सही तरह, तो इसलिए जरा मेहरबानी जरा दस दिता जाए। देखो, पहले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਉੱਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 80-90 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ 150 ਔਰ 200 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। देखो, पहल जो चीज़ें बनाता है उसकी डिमांड तब होगी जब मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। पहल AC वगैरह भी बनाता है, AC भी बनाता है और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस भी बनाता है। तो लोग तभी पैसे खर्चते हैं नहीं जब उनके पास पैसा आता है। तो जब इकानमी सुकड़ाव का शिकार है तो लोगों के पास इजाफी पैसा तो नहीं आ रहा, तो इसलिए पहल का शेयर नीचे चला गया है और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका हुआ है। होल्ड करें इसको, अगर और पैसे हों तो और ख़रीद लीजिए ताकि आपकी एवरेज बेहतर हो जाए, ताकि ये थोड़ा बहुत कभी ऊपर जाए तो इसमें से निकलने का मौका मिल जाए। मैं इसका हामी नहीं रहा और अल्लाह आपका भला करे, इस शेयर का मैं कभी हामी नहीं रहा। इसलिए इसके रिटायर होने वाले मुलाजम ने वेव ख़रीदी थी, वेव का शेयर का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके हेड रहे हैं ना, पहल के हेड रहे हैं, वो यहाँ से रिटायर हुआ, उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हुए थे कि उन्होंने वेव्स ख़रीद ली, वेव्स का शेयर उड़ गया। फिर उसने सिंगर पाकिस्तान भी ख़रीद ली और इन दोनों को आपस में जम कर लिया, सिंगर का शेयर का भी बेड़ा गर्क हो गया। वो उस माइंड सेट का है जो शेयर होल्डर को, वो बंदा जो है वो शेयर होल्डर को कोई आना टगा देने का रवादार नहीं है, ठीक है। वो शेयर होल्डर की एक्सप्लॉयटेशन, उनका इस्तेहसाल करने के ऊपर बिलीव करता है। जब वो पहल में था तो पहले का भी यही हाल था, अब वो जो उसने नई 2 कंपनियां खरीदी हैं उनका भी यही हाल है। तो बाकी हो सकता है वो एक प्रोग्रेसिव किस्म का इंजीनियर हो या CFO हो, लेकिन शेयर होल्डर के हवाले से वो बहुत ही खसीस वाक़या हुए हैं। तो उनकी मौजूदगी के अंदर पहल चढ़ गया, पता नहीं किमें चढ़ गया। बहरहाल इस वक्त जो है उसके मार्केट सारी के बुरे दिन हैं। ये भी जब उस सर्कल के अंदर उठेगा तो आपको 80-90 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रा ख़त्म हो ले तो फिर आगे की तरफ निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
دادا صاحب، میں اسلام آباد سے ریاض بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک دو پروجیکٹ ہیں ملکی سطح پہ، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے حلقوں تک پہنچا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح باقی تیسری دنیا کے ملکوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سالڈ ویسٹ کا، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پاکستان میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں برائے نام ہے۔ جیسے کچھ لوگ کچرا اکٹھا کرتے ہیں، وہ جا کے بیچ دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ کام آ جاتا ہے، اور باقی اس سے مطلب ہے کہ اس طرح وہ ڈسپوزل نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاص طور پہ بڑے شہروں میں اور جو درمیانے درجے کے شہر ہیں ان میں یہ کوئی ٹوٹل کوئی 4-5 کروڑ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ری سائیکلنگ پلانٹ جسے کہتے ہیں، جس سے وہ ساری چیزیں، مختلف چیزیں، شیشہ، پلاسٹک اور آرگینک ان آرگینک چیزیں ری سائیکل ہو کے تو پروڈکٹ بن جاتی ہیں، اور اس سے پھر یہ ماحول میں آلودگی بھی نہیں پھیلتی۔ تو صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنے پی ایس ڈی پی بجٹ سے اگر سارے بڑے بڑے شہروں اور درمیانے شہروں میں یہ کوئی 50-60 کے قریب شہر بنتے ہیں، کچھ 4-5 کروڑ کا ہر شہر میں ری سائیکلنگ پلانٹ لگا لیں تو یہ ہمارا جو یہ کچرا آلودگی ہے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہمارے ایک شہر ہے ہری پور، وہاں پہ 50 کی دہائی میں سیمنز کمپنی نے ایک فیکٹری لگائی تھی، کافی بڑا سیٹ اپ تھا، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان۔ تو سرکاری شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ پہلے تو ٹیلی فون وغیرہ بکتے رہے، ٹیلی پرنٹر، ٹیلیکس وغیرہ مشینیں، اور جب یہ چائنا کی چیزیں آنے لگ گئیں، کمپٹیشن ہوا، اور دوسری بات ہے کہ وہ سرکاری شعبے میں تھی، بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے وہ فیکٹری جو ہے وہ اب مطلب ہے تقریباً بند ہو چکی ہے۔ اور ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، ورک شاپس ہیں، ٹول میکنگ سیٹ اپ تھا، بہت اچھا وہاں سیٹ اپ تھا جو جرمن لوگوں نے بنایا تھا۔ ایک ساتھ بہت بڑی کالونی ہے، کئی 100 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی یہ جگہ ہے۔ تو اگر گورنمنٹ یہ تھوڑا سا انیشیٹو لے کہ اسی سیمنز کمپنی کو رابطہ کرے جو کہ میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے میں دنیا میں نمبر 1 کمپنی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کے بعد سب سے جو مہنگا ایکوپمنٹ ہے وہ میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، اور ہم اس کو امپورٹ کرنے میں اربوں روپے ضائع کرتے ہیں۔ اور ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں اب بھی اسلام آباد کا پمز ہاسپٹل 1986 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور آج تک وہاں پہ ایک MRI اور ایک CT اسکین ہے۔ تو اگر یہ جرمن لوگ یہاں یہ بنانے لگ جائیں ایکوپمنٹ، تو نہ صرف ہم اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نو پروفٹ نو لاس پہ بھی چلائی جائے تو پھر بھی پاکستان کے ہسپتالوں کے لیے لوکلی مینوفیکچرڈ میڈیکل ایکوپمنٹ دستیاب ہو سکتا ہے، جس سے کہ اربوں روپے کا زر مبادلہ بھی بچ سکتا ہے۔ اس فیکٹری کی بلڈنگ اسی طرح ہے، ورک شاپ سب کچھ ہے، صرف یہ ہے کہ وہ تقریباً بند پڑی ہے۔ تو اگر یہ انیشیٹو لے لے گورنمنٹ تو یہ خاص طور پہ جو ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں ان میں لوگوں کو CT اسکین کرانے کے لیے 3 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک ہسپتال میں 10 12 15 مشینیں اگر لگ گئیں، اور بہت سے ایکوپمنٹ ہیں، صرف یہ 2 ہی نہیں، یہ تو بڑی چیزیں ہیں، ایکس رے ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ یہ وہاں پہ یہ سیمنز کمپنی بنا سکتی ہے۔ تو بے شک کمپٹیشن بیس پہ بڈنگ کر لیں، مطلب جاپان کی کمپنی توشیبا بھی یہ بناتی ہے، اور بھی کچھ کمپنیاں بناتی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی مطلب ہے کہ منافع بخش اور مطلب ہے کہ فارن ایکسچینج سیونگ پروجیکٹ ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ہی سوچا کرتا تھا پہلے کسی زمانے کے اندر، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت سے اپیلیں کریں یا لوگوں سے کہیں، ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس ملک نے سب سے زیادہ جس شخص کو نوازا ہے اس کا نام سیٹھ داؤد ہے۔ سیٹھ داؤد جو ہے اس کا بچہ، اس کا بیٹا حسین داؤد جو ہے، مطلب سیٹھ داؤد کو کون سی سہولت تھی جو سرکار نے فیکٹریاں لگانے کے لیے، انڈسٹریز لگانے کے لیے مفت میں فراہم نہیں کی؟ گیس تک مفت دی گئی ان کو، ٹھیک ہے، لیکن سیٹھ داؤد صاحب کے جو بچے ہیں وہ ان کمپنیوں کے اندر اپنے شیئر بیچ کے پاکستان سے باہر منتقل ہو چکے ہوئے ہیں۔
تو لہٰذا سرکار کو نہیں کہنا چاہیے. سرکار، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہری پور کی عمارت ہے، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ہری پور کی جو عمارت ہے، اس کو کوئی انجینئرنگ کالج بنا دینا چاہیے، یا اس کو کوئی فوج کی بیرک بنا دینا چاہیے. آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. یہ بڑا کام نہ کہیں. میڈیکل اکوپمنٹ کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کے اندر میڈیکل اکوپمنٹ کی امپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہم ابھی تک دوسری جنگ عظیم کی توپیں استعمال کر رہے ہیں نا، تو ایک دفعہ اکوپمنٹ بن جائے تو وہ پھر چلتا رہتا ہے. ہاں، بڑی لائف ہوتی ہے اس کی، کئی دہائیاں اور کئی 100 سال اس کی لائف ہوتی ہے، تا آن کے ٹیکنالوجی بدل نہ جائے. ٹی آئی پی اس لیے بند ہوئی کہ ٹیکنالوجی بدل گئی. جو ٹیلیکس تھے وہ ٹیکنالوجی دنیا نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، اس کی جگہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن آ گئی. اس کی ضرورت ہی نہیں رہی انسان کو، انسانیت کو. اس کے بعد ٹائپ رائٹر تھے. میرے پاس ٹپ کا ٹائپ رائٹر تھا، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کا ٹائپ رائٹر تھا جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے. اس وقت ہم جب کام کرتے تھے تو ٹائپ رائٹر کم ہوتے تھے تو رپورٹر زیادہ کام کرنے والے ہوتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ٹائپ رائٹر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے وقت ضائع ہوتا ہے. تو میں نے اپنی تنخواہ جو تھی 1 مہینے کی آدھی تنخواہ لگا کے اپنا ٹائپ رائٹر خرید لیا، اور اس کو میں اوپر سے وہ بند ہو جاتا تھا، بند کر کے اپنے دراز میں رکھ جاتا تھا. جب آتا تھا اپنا ٹائپ رائٹر کھولا، ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈھک ڈھک ٹائپ کرنا شروع کر دیا. تو وہ ٹیکنالوجی ابینڈنڈ ہو گئی. اس کی جگہ پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی. اب یا تو چاہیے تھا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ اپ ڈیٹ کیا جاتا، نہیں کیا گیا. اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں اپ ڈیٹ کرنے کے اندر سب سے بڑی راہ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتے ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ نئی ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ جو پی او ایف ہے نا، یہاں پہ کیا پھڈا پڑتا ہے؟ چوتھے کے دن سٹرائک ہوئی ہوتی ہے، یہ ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہی پھڈا ہے نا. انتظامیہ کہتی ہے نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئی ٹیکنالوجی سیکھے، وہ کہتے ہیں نہیں سیکھتے. اور اتنی خوفناک یونین ہے پی او ایف کی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی، کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بھائی مجھے تو اندر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں یہ بھی ان میں سے کوئی لوگ کرتے ہیں انتظامیہ کو سبق سکھانے کے لیے. تو انتظامیہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میکسیمم بونس لیتے ہیں، میکسیمم چھٹیاں لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی خوفناک حد تک ان کی یونین ہے کہ پھر بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اینی ہاؤ، تو بہرحال ٹپ کے حوالے سے آپ نے ایک آئیڈیا دیا ہے. دیکھیے وہ اسمبلنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسمبلنگ ہے. اس کا کوئی پارٹ کہاں پہ بن رہا ہے، کوئی کہاں پہ بن رہا ہے. اب تو دنیا کے اندر اسمبلنگ کا دور ہے. تو اسمبلنگ یونٹ یہاں پہ بنانے اور اس کے لیے اتنی سہولتیں دینے کی بجائے اگر وہ ہم امپورٹ ہی کرتے رہیں، اور چائنا سے ہمیں سیمنس کی نسبت زیادہ سستے اکوپمنٹ مل جاتے ہیں، ایم آر آئی وغیرہ کے جو ہیں وہ چائنا سے سستے آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی تک ان کی ریلائبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کی بجائے یہاں پہ ہم کچھ ٹیکنیکل کا، انجینئرنگ کا وہ کالج بنا دیں، اور نہیں تو فوج کی نظر ڈلوا دیں اس کے اوپر، ای ایم ای والوں کی وہ قبضہ کر لیں گے جا کے، اس کو انجینئرنگ کالج بنا دیں گے. پہلے تو وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بڑے قبضے کر کے دیے ہوئے ان کو. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو آپ نے یہ جو کہا ہے نا کوڑے والا، ابھی وہ امجد نون پنجاب کے اندر کوڑا بیچتا ہوا فراڈ کر کے نکل گیا ہے، وہ سالہ پاک اپنے عمر تا بندیال کا. اب امجد علی نون صاحب جو ہیں وہ جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے ہیں، اتنی گھٹیا حرکت کرنی تو نہیں چاہیے تھی ان کو، اور اللہ کرے نہ کی ہو. ابھی تو الزام ہی لگا ہے نا ان کے اوپر. مطلب وہ خاندان اپنا فیروز خان نون کا خاندان ہے، اور فیروز خان نون جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے گوادر خرید کے پاکستان کے اندر شامل کیا تھا. تو اللہ کرے یہ الزامات غلط ثابت ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میری اطلاع ہے پروپیگنڈا اپنی جگہ کے اوپر کہ ان کو ابتدائی طور پہ ان الزامات سے بری کر دیا گیا ہوا ہے. لیکن یہ کوڑے کے اندر اکانومی بہت بڑی آ گئی ہے. یہ ہمارے گھر کے باہر جو کوڑا اکٹھا کرنے آتا ہے یہ افغان بچہ ہے، اور وہ یہاں پہ جو پیسے اکٹھے کرتا ہے، میں نے ایک دن اس کا انٹرویو کیا تو وہ تقریباً 75,000 روپیہ جو ہے، یہ عید پہ عیدی لینے آیا تھا، تو 75,000 روپیہ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں سے 500 روپے مہینے کے حساب سے اکٹھے کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ کوڑے میں سے جو ڈسپوزیبل چیزیں ہیں وہ جو نکال کے بیچتا ہے مہینے کی، آپ بلیو کریں گے وہ بھی اتنی کی ہے.
ٹھیک ہے. اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اب جب وہ ڈسپوزیبل چیزیں نکال لیتا ہے آرگینک ان آرگینک جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو آپ نے شیشہ اور وہ بتایا، تو باقی چیزیں جو برن کرنے کے لیے پلانٹ چاہیے، برن کر کے ان کو ڈسپوز آف کر دے، اس کے لیے جو پلانٹ چاہیے وہ بھائی اربوں کا آتا ہے، مطلب اربوں روپے. اب تو خیر اس جو میاں منشا صاحب نے لگایا تھا نا ملتان کے اندر، تو وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا تھا، اور چکوال کے اندر بھی شاید انہوں نے لگایا تھا. ایک دونوں بند کر کے، اکھاڑ کے بند کر کے کنٹینروں میں بند کر کے رکھ دے، ان کا میں نہیں چلاتا. کیوں؟ سیٹھ 1 ارب روپے کا پلانٹ لے آتا ہے لیکن 1 کروڑ روپیہ مین پاور ٹریننگ پہ نہیں لگاتا. یہ اس کو چلانے کے لیے افرادی قوت چاہیے ہوتی، اور جب وہ نہیں لگاتا تو پھر دنیا کی جدید سے جدید مشینری لے آئے، وہ ناکام ہے آپ کے ہاں. پاکستان، آپ نے پمس کا بتایا کہ وہاں پہ ایک MRI مشین ہے، وہ بھی نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو آپ نے چھٹے گریڈ کا آپریٹر رکھا ہوا ہے نا، اس کی ایک تنخواہ باہر سے بھی لگی ہوئی ہے، اور اسے یہ تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ تم نے یہ نہیں چلنے دینی. وہ اس کے اندر کچھ توند دیتا ہے، پیچ کس وغیرہ، وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کمپنی والا آئے گا، کل آئے گا جی کہ پرسوں آئے گا، اور نہیں جی وہ ترسوں آئے گا جی، بہت مصروف ہے. آئے گا، وہ دیکھے گا، وہ ٹھیک کرے گا. اتنی دیر مریض جو ہیں وہ باہر سے جا کے، جس کے ساتھ اس نے اٹی سیٹ کی ہوتی ہے. تو بھائی جان، اصل کام جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنے کا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کا ہے. یہ اکوپمنٹ، یہ انڈسٹری، یہ اب بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر چائنا نے ٹوکری کر دی ہے. اب ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے، ایٹیچیوڈ ایشو ہے. رویے اصل میں میٹر کرتے ہیں، رویوں کا ایشو ہے. وہ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کر دیتا ہے. اس کے ضمیر کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی یہ گران نہیں گزرتا کہ یہ جو مریض جو یہاں پہ آئے ہیں یہ افورڈ نہیں کرتے باہر جانا. اور وہ کئی لوگ اپنے پیشنٹ اٹھا کے گھر لے جاتے 3 دن کے لیے، جا کے 3 دن کے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے جی، 3 دن کے بعد آئیں گے ٹیسٹ کروانے کے لیے. اس دوران کئی لوگ فوت بھی ہو جاتے. لیکن وہ گھٹیا آدمی جو ہے، وہ کیڑا جو ہے، وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گرا ہوا ہے، وہ بے ضمیر اور بدطینت شخص جو ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا کہ وہ سرکاری مشین خراب کر دے تاکہ باہر جو اس نے منتھلی لگائی ہوئی ہے وہ اس کو منتھلی ملتی رہے. اور موسٹ آف دا کیسز میں اس کی جو منتھلی لگی ہوتی ہے وہ اس تنخواہ کا 20-25-30% ہوتی ہے جو اس کو یہاں پہ آلات چلانے کے لیے مل رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹر نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کو بھی فیس کر لیتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو مشینوں کا مسئلہ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اصل مسئلہ قوم کے اندر ہے، افراد کے اندر ہے، دماغ کے اندر. اور دماغ کے اندر جو کیڑے گھس گئے ہیں ان کا رویہ ہے. مجھے آپ کی سوچ کے اوپر خوشی ہوئی، میں بھی اسی طرح سوچا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے ایک کام کیا تھا کہ اس طرح سوچنے اور باتیں کرنے کی بجائے جو آپ کر سکتے ہیں نا فوری طور پہ وہ کر گزریے، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجیے. کیونکہ ہم اونٹوں والے ہیں، ہم ہاتھی والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کر دیجئے، باتیں کرنے کی بجائے یا دوسروں کو نصیحت کرنے کی بجائے آپ اپنا کام کرتے جائیے جو آپ سے ہو سکتا ہے. آپ سے ہو سکتا ہے تو سڑک پہ جاتے ہوئے پتھر اگر گرا ہوا ملتا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجیے. میرے کو نہیں ہو سکتا سی، میں ادھر ہی مکلف سی. معاشرے کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کا، مثبت سوچ کا علم بردار بنیے، چگلیوں کے اندر حصے دار نہ بنیے. یہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے جو معاشرے میں آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم دادا جی، میں سیالکوٹ تو بولنا پیا تے کافی پرانا لسٹر ہاں. تے بیسیکل سوال میرا ہے کہ ناگر نے سی پیک کا متعلق ہے. سی پیک دا جنہ بھی اکنامک زون دا مسئلہ ہے اسی بڑے اور چھالا مارنے ہیں. تے مختصر جی گل ہے، چائنا نے سعودیہ دے نال سارا سعودیہ ہویا، ترکی ہویا، چائنا ہویا، انڈیا ہویا، ایران ہویا، انہاں سارے دے نال مسئلہ چلا لے رہا. سارے دے نال ڈیولپمنٹ کرتا پیا، سارا حساب کتاب ہے نال. تے
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸੀਪੈਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PC1 ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PC1 ਬਣਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ, ਉਹ ਖੂਕਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੈਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਝ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ वाकई तरक्की कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि आपका पहला सवाल नहीं सुना गया तो आपने दोबारा सवाल रिपीट किया। मैंने दोनों सवाल पुट कर लिए थे यहाँ पे आपकी गुफ्तगू के लिए। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइना जो है वो आगे गुजर गया है। चाइना ने बहुत सारा अपना टेक्सटाइल का जो शोबा है वो दूसरी जगहों पे मुंतकिल कर दिया है। आयरन की जो लोहे की इंडस्ट्री है वो उन्होंने बहुत सारे ममालिक के अंदर शिफ्ट की है। अगर हमने इमरान खान जैसा बागड़ बिल्ला और जो है वो बाजवा और फैज़ जैसे डब्बू जो थे वो आगे ना बांध दिए होते तो ये काम जो था हमारे हिस्से भी आ जाना था। ये 2016-17 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो जानी थी। भाई चाइना ने इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिए यार, तो पाकिस्तान के अंदर ना करता। पाकिस्तान के अंदर हमने ये बुल टेरियर बांध दिए थे, आगे से फैज़, बाजवा और इमरान, ये तीनों बुल टेरियर बांध दिए थे और ये अमेरिका को जाके बताते थे और फिर उससे शाबाश लेके आते थे और हमें और आपको बताते थे कि जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो बेसिकली सीपैक बंद करना आया सी ना तमगा लैके। आपकी बात दुरुस्त है, आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो है, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई ऑप्शन तो दस्तयाब रहता है ना। तो अब हम जब दोबारा इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो बरकरार है जिसे हम फ़िलहाल अवेल कर सकते हैं। देखिए आप मसला समझिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के कर्ज़े हैं ज़र मुबादला की शक्ल के अंदर, यानी कि डॉलर में है, यूरो में है, युआन में है, ठीक है। और ये ज़र मुबादला के कर्ज़े हमने वापस करने होते हैं और इसके लिए हमें डॉलर कमाने पड़ते हैं और उसके लिए हमें अपना माल बाहर भेजना पड़ता है या अपनी खिदमात बाहर भेजना पड़ती। तो अगर हम माल नहीं भेज पाते तो इसका मतलब है हम डॉलर कमाते हैं। तो हम अगर माल भेजें तो महंगा माल बाहर भेजें और ताकि ज़्यादा डॉलर आएँ। मतलब 1 किलो लोहा जो है वो इस वक्त 3000 रुपये का है, ठीक है। और जो है अगर आप उसी लोहे के 1 किलो का पुर्जा बना के भेजें तो पता चले कि वो 30 लाख से ज़्यादा का पुर्जा जो है वो आपने बना के भेजा है। लेकिन उस लोहे का भर्त बनाना या उसके अंदर वो नरमी या सख्ती जनरेट करना और फिर उसकी हीट ट्रीटमेंट, फिर उसके अंदर जो सुराख मारने हैं या जो भी करना है, वो सारा कुछ करने के लिए महारतें चाहिए। महारतें हमारे ना सिर्फ के लोगों के पास नहीं है बल्कि वो सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। और जो बंदा इस तरह का काम करता है उसको वो कमी कहते हैं, उसको वो घटिया समझते हैं। और ख़ुद क्या है, खुद 8-8 हज़ार रुपया लैके ते मोबाइल ते बैठ के तो दूजियां नूं गालां कड्ढण वाले ने, ठीक है। तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वरना इस माइंडसेट के साथ तो ये कौम अपने हाथों के ऊपर चक वड्डेगी और एक दूजे को चक वड के खाएगी। जो इस वक्त माइंडसेट बना दिया है पाक फौज ने बज़रिया इमरान खान, पाक फौज ने बनाया ना जी इमरान खान के ज़रिए, हर कोई दूजे के उत्ते इतराज़ करन दे, ठीक है। इमरान अहमद खान नियाज़ी का बाप जो था वो खुद नौकरी से निकाला गया है और वो कहते पूरी दुनिया करप्ट है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ गया। पूछने वाला कोई हो ना, लेकिन वो माइंड सेट ऐसा बना दिया गया है भाईजान, ठीक है। उतो तुसीं सियालकोट दे गए हो, उतो तुसीं सियालकोट दे गए हो, जिथे जाइए तो कहते मुड़ा घलाया दा बोतल लैण वास्ते, नक च धू कढ़ दे कि बह जाओ पी के जाना, मुड़ा घलाया दा सियालकोट। तो आपकी सोच दुरुस्त है कि इसके ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे देगी। हमारा ब्यूरोक्रेट अभी सेक्रेटरी दाखिला जो है, सेक्रेटरी इंटीरियर सेक्रेटरी नहीं यार, एक और सेक्रेटरी रिटायर 22 फरवरी को हुआ है, और सारी फैमिली उसकी अमेरिका थी। जागीरदार फैमिली का साहब चश्मो चिराग था, पाकिस्तान से नास गए भाई। इस ब्यूरोक्रेसी ने, जिसके अपने बच्चे वहाँ पे अमेरिका में या यूरोप में जमा करवा रखे हुए हैं और बीवियाँ वहाँ पे छोड़ी हुई हैं, आपके ख्याल के अंदर वो इस मुल्क के साथ जो है वो होंगे? नहीं, इनसे उम्मीदें ख़त्म कर आपने और मैंने करना, ठीक है। मेरे जितने जानने वाले हैं वो चाइनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर में चले गए हुए हैं। मेरे जितने जानने वाले बिजनेसमैन हैं, या उन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दी, या वो चाइनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर में चले गए। सेमी फिनिश्ड गुड लाते हैं, फिनिश करते हैं, आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं मेड इन पाकिस्तान करके। पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला मिल जाता है, और चाइना के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो भी रास्ते से हट जाती हैं, क्योंकि चाइना पे पाबंदियाँ ना, पाकिस्तान पे तो पाबंदियाँ नहीं लगी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह होगा कि कोई चीज़, मतलब हम कोई चीज़ लें, उसको फिनिश करें, और फिनिश करने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ हमें महारतों की ज़रूरत है। एक चीनी कंपनी ने फिरोज़पुर रोड के ऊपर कपड़े सीने का जो है स्टिचिंग का यूनिट लगाने का फ़ैसला किया। इतना बड़ा बोर्ड लाया हुआ उन्होंने आज भी बाहर कि अगर आपको सिलाई मशीन चलानी आती है तो आप यहाँ पे आके इम्तहान टेस्ट दें, और 50-60 हज़ार रुपया मशीन वाले नहीं देंदे ने। लेकिन वो कहते हैं इत्थे मशीन चलाने वाले जिहड़े आंदे ने उन्होंने मशीन चलानी आंदी ही नहीं, ठीक है। वो टैसट लेंदे ने, टैसट चों फेल हो जाते। अखीर ते 100 बंदियां दा रोज़ाना दा टैसट लैके ते 6 ਤੋਂ 8 बंदे रोज़ाना सिलेक्ट करते सन, ठीक है। अखीर ते अक के उन्होंने खुद ट्रेनिंग का सेंटर खोल दिया, उत्थे कोई सीखण नहीं जानते यार। ये रवैये हैं, ये बिहेवियर्स हैं जो कि कौमों को तबाह करते हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया था। लें जी, आज कुछ ही पैगामात के अंदर आज का प्रोग्राम गुजर गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।